This is Balitang Ilocos Online. So, dati may sanga incompete ni DJ Manila, which is international matlang, sir. Dati may sanga research me, which is wall E. Nga tiosar na is tatno makahelp nga clean the environment and also to promote health sustainability and agati different features na nga mangidumduma ka DJ normal lang nga trash bin. So makita tayo nga agati solar na, agati silaw na, agati ang bali nga pag-charge ang ito baba, which is mobile mo charge cellphone mo, agati motor na kada iti baba, sir, nga makita tapno makakuti dati nga basura, tapno ag roam around iti different areas, tapno ag collect di basura, and dapat additional nga sensor na iti likod, tapno ibaga naging kano na puno ito yun, tapos i-collect mo, tapos basura mo, sir. And dapat iti inusar nga pang competition, digiti automatic dati lead na nga agopen no ma-detect na data imo mo, sir. Iso ti aksur laing agakot. Digit na nakimaya. Pas lang AI na to. Kit na mo may shot ang agunget dati. Answer kasi once nga ma-detect na nga data sangon kat automatic nga agopen dati. Okay. Tapos dati mata na ang silomit no ka. Isa dati sensor na. Sensor nan. Ito pa yung robot na ginawa nila na kayang sumayaw. Euro Ken amo na pa iti agsarita. Perform various motions. I can walk, I can run, and I can walk. Many engineering students can learn about robots through me. If you make more motions, you can participate in many kinds of robot competitions, such as Robot Olympic or Robot Dance competition with me. Also, I can act a play to entertain people, and my play can be also used to teach languages to little children. Lastly, you can use me to advertise something. When I'm performing, many people come to watch my performance. Therefore, I can maximize the effectiveness of advertising. I'm going to be used in many places for many purposes. So you better keep your eyes on me. Haha. Thank you. Bye. We are thanking our dear Lord for all the blessings. Nalalaing namin dito nga ubing, nagaget da. Iso nga talagang aglaplapo nung santi parabor ni Apo kadakwada. Manat sikreto ti eskwela yo kasi ever since ket champion iti math, robotics iti eskwela yo. Panagkita-ket no naggaget ka ta o rin no nalaing ka no di mo sa renti laing nga inted ti Apo sa kagbalay giser. Hard work beats talents nga punada. Ken patience. Yeah. Okay. Dahil mo iti estudyante ni Angeline. Angeline iti nag-champion. Angeline, kumusta? Okay lang po. I feel so honored to have this title. Ano tinag-champion ng anak ko? Robotics, computational robotics Olympiad. Olympiad, ti programming DJ. So kasano matiti ko ti diskartem nga nangyalat dato gina-champion. Tay imbagagarod ti principal ni sir. Hard work lang talaga sir. No amom talaga nga i-manage tay time mo ti panag-review. Maalam talaga no anak kayat mo nga maalas.
Sunod ti pananghugot mo ti ideas mo kada gito nga bambanag. May sa gamin nga inspirasyon ko no pa sir kat ma-enjoy ko ti panag-adal ka deti nga subject sir kan deti nga klase ti contest sir. Sumuraan research kay ti internet no kasano wenno talagang isut fashion mo to yan. Digiji da do mga works mi sir kat talaga nga kanyami no kasi. Grade mo, Angeline? 12, sir. 12. Ano ti balak mo into college ka? Mga lanak ti dentista, sir. Isot na napilin. Kasi, na-inspire na ka, DJ, mesa nga kasinsin ko, sir. Hamo kayo tagbaling nga scientist? Adayan ta options kasi. DJ, sir. Hindi first priority yung dentist? Wednesday. Okay, dami ti, ano taga mo anak ko? Arian, sir. Arian. So, ano ti feeling na timasa nga champion? Naragsakan mo, sir, kasi nanipod di 2022 is maranasak tiyak champion through the guidance of our coach, Sir Sherwin. Tapos, kadeti man naganap nga in computational ED Singapore is my first time na makikompete ka DJ coding, which is maragsakan na kasi nabukod ko DJ or first time ko ti makikompete ka DJ. Munot si mali ang mga competition yun? Adult, sir. International? Yes, sir. Like, dapat naganap last competition mi, which is EJ De La Salle, Alabang. And international mo lang, EJ, sir, and nakagunod kami ti first runner-up kan champion matlang ken incoming tumanin to no November. Di ba basta taga Sarat, champion? Yun, sir. Especially ti Sarat National High School. Yun, sir. Especially. Okay. Sige, Borok, anak na mo? Carmel Dick G. Hilarious, sir. Ano ti reaction mo kada ti Balegio? The reaction ko, sir, kat na-shock na talaga. Na-shock ka? Yes, sir. Na-shock ka na kuryente ka? Na mayati feeling idi nangit ko nga nakagold idi Singapore, sir. Kasi first time ko lang maki-jojo hindi kasi competition, sir. Tapos hindi ko agamin, sir, kat makikita ni ading ko maki-join may kasi nga competition. Tapos na-inspire na ka di ading ko tapno maki-join sir. Ano ti ambition mo to college ka? Doon college na, sir, kat architect na. Architect? Yes, sir. Okay. Si Kamad Barok, at naga mo? Siyag na pa ni Hemda na GLB Kalikpo, sir. Ano ti reaction mo kada ti Balegio? Same mat lang ka ni Carl, at the same time kat fulfilling, sir. Kasi nagadugamin nga hard work at conduct nga commitment talaga tapno la makagold same time kat agdadot na pa idi nga makagold kasi malipod iti Sarat National High School every question po sir nag-champion iti international computational robotic olympiad Jaya Singapore nga ito dalawan ni Apo Principal Dr. Maria Kaya as makita Apo very reason na ito yung grade Apo pala ito sa palabati mapaling pala ito Jaya Singapore Apo ito kasi first time ko makilaban international robot na okay wala Jesha Bisa Vida, sir. So, reaction mo, Mel. I'm also happy kasi first time ko also mag-ilaban dito kasi ang kupay pulos na palasan. So, teamwork dati ko ayan pa. Okay, sige ba? My name is Alexander Balwan. So, darang sa kamit. Ma'am, Shagni may lang kami lang si Gino lang talaga coaches niya lang yung journal kay mamay ansita so nang puso nga sumali ka pa dito International Science Olympiad naman kanya target hanggang nakapagpisin na alam mo dito po dito sa Pulo Topo 6-8 estudyante kinag-champion iti competition ijay Singapore akit dati insalida yung kreda iti Singapore robot detoy at adultoy sir David niya po kay coach da ministro okay sir nagatay sir Sherwin Kaluya sir nagmagulang talaga estudyante kat imala daging ka sir narasagat nga nakagulpon dati tikas day pamadayaw ito po
Short ka po. Ma'am, ganito kita, no? Laingda. Voluntaryo nga ako. Katigagarta nga. Nagsukbet lang. May bisukbet lang sir ng automatic dati na ako pero ma-detect na Pero nakita mo sa potential na ito ay hindi pa lang grade 7, grade 8 talaga rin yung training na ito. Kasi mo may short ang ako may reaction with sir. Sir kasi once na ma-detect na nga sa automatic na ako Tapos ano yung mata na zero? Ano entry, grade 7 entry. So grade 7 na sir. So siya tinunod yung programming. The confidence mo sir yung black lane programming, which is an very essential mode. Iti Python programming na used for coding iti mga robots. This is Ilocos News Online. Yolo Ken amo na pa iti agsarita. I'm also called Metal Fighter. I am a highly efficient humanoid robot. I can perform various motions. I can walk, I can run, and I can even roll. Many engineering students can learn about robots through me. If you make more motions, you can participate in many kinds of robot competitions, such as Robot Olympic or Robot Dance competition with me. Also, I can act a play to entertain people, and my play can be also used to teach languages to little children. Lastly, you can use me to advertise something. When I'm performing, many people come to watch my performance. Therefore, I can maximize the effectiveness of advertising. I'm going to be used in many places for many purposes. So you'd better keep your eyes on me. Hahaha. Thank you. Bye. Muna tayo amin ni Dr. Rayap. Ma'am, good morning. Hello sir, good morning po. Ano ti reaksyon mo ta nag-champion manen iti Sarat National High School kada ito robotic. We are thanking our dear Lord for all the blessings. Nalalaing namin dito nga ubing nagaget da. Iso nga talagang aglaplapunusan ti parabor ni Apo kadakwada. Ma'am, anat sikreto ti eskwela yo kasi ever since ket champion iti math, robotics iti eskwela yo. Panagkita-ket no naggaget ka ta ore no nalaing ka no di mo sa renti laing nga inted ti Apo sa kagbalay gi sir. Hard work beats talents nga kunada. Ken patience. Yeah. Okay. Dahil mo iti estudyante ni Angeline. Angeline iti nag-champion. Angeline, kumusta? Okay lang po. I feel so honored to have this title. Ano tinag-champion ng anak ko? Robotics, Computational Robotics Olympiad. Olympiad. Ti programming di jay. So kasanumat iti kwa ti diskartem nga nangyalat dati gina-champion. Tay imbagagarod ti principal ni sir. Hard work lang talaga sir. No amom talaga nga i-manage tay time mo ti panag-review. Maalam talaga no anak kayat mo nga maalas. So ti pananghugot mo ti ideas mo kada gito nga bambanag? Mesa gamin nga inspirasyon ko no pa sir kat ma-enjoy ko ti panag-adal ka deti nga subject sir kan deti nga klase ti contest sir. Sumuran research kay ti internet no kasano wenno talaga nga shoot fashion mo na to yan. Digiji da do mga works mi sir kat talaga nga kanyami no kasi. Grade mo Angeline? 12 sir. 12 anamit ti balak mo into no college ka? Mga lanak ti dentista sir. Din apay isot na napilin. Kasi na-inspire na ka DJ Mesa nga kasinsin ko sir. Hamo ko'y tagbalik nga scientist.
Adayan ta options kasi. DJ sir. Hindi first priority ng dentist. Wednesday. Okay, dami ti ano taga mo anak ko? Arian sir. Arian. So ano ti feeling na ti nga champion? Naragsakan mo sir kasi nanipod di 2022 is maranasak tiyak champion through the guidance of our coach Sir Sherwin. Tapos kadeti man naganap nga in computational ED Singapore is my first time nga makikompete ka DJ coding, which is maragsakan na kasi nabukod ko DJ or first time ko ti makikompete ka DJ. Munot si mali ang mga competition yun? Doon sir. International? Yes sir. Like dapat naganap ED last competition me which is EJ De La Salle Alabang. And international mo lang EJ sir, and nakagunod kami ti first runner-up kan champion matlang ken incoming tumanin to no November. Di ba basta taga Sarat champion? Yun sir. Especially ti Sarat National High School. Yun sir, especially. Okay. Siga Borok, anak na mo? Carmel Vic G. Hilarious. Ano mo ti reaction mo kada ti Balegio? Ti reaction ko sir kat na-shock na talaga. Na-shock ka? Yes sir. Na-shock ka na kuryente ka? Na maya ti feeling idi nangig ko nga nakagold idi Singapore sir. Kasi first time ko lang maki-jojo hindi kasi nga competition sir. Tapos hindi ko agamin sir kat makikita ni ading ko maki-join meti kasi nga competition. Tapos na-inspire na ka di ading ko tapno maki-join sir. Ano ti ambition mo to no college ka? Doon ag-college na sir kat ag-architect na. Architect? Yes sir. Okay. Si Kamat Barok at nagam mo? Siyang napanihemda na GLB Kalipo sir. Ano mo ti reaction mo kada ti Balegio? Same lang ka ni Carl at the same time kat fulfilling sir. Kasi nagado kami nga hard work at conductor nga commitment talaga tapno la makagold same time kat agdadot na pa idi nga makagold kasi at every question po sir kasi lang madadot ka talaga no check mo ba or wrong mo talaga DJ, but thankfully nakagold lang sir. Okay. Sige Balong, at nagam mo? Kyle Fernando, Austria. Anak grade 1? 7. Grade 8. Ano ti makuram tala to panag-champion nyo? I am so happy sir kasi first time ko makilaban international. Okay. Mala. Jesha Bisa Vida sir. Ano mati ko na reaction moment? I'm also happy kasi first time ko also nga magilaban nito kasi hangko pa pulos na palasan. Sa teamwork dati ko ayan ako. Yes. Okay, sige Balong. My name is Aisen Earth Albalwan. Okay. So, darag sa kamet. Ma'am. Siyak ni may nanggawiran si. Grateful lang talaga kini coaches ni nga ni Ma'am Jonabel kini Ma'am May Anjita. So that nang push nga sumali kang kadeti International Science Olympiads. Okay. Nawan kanya dagat hanggang nakapanti Singapore. Alam mo, dito po, dito ay 10 nga to po 6-8-10. Estudyante, tinag-champion, iti competition ijay Singapore. Akit dati insalida, inyentrida, iti Singapore, robot detoy. Nakatado na to'y. Sir, dapat niya po tay coach da, ministro. Okay. Sir, nakatayo sir? Sherwin Kaluya, sir. Nangat makunam talaga tayo estudyante kat imala taking ka, sir. Naragsagak nga nakagunod ti kasday nga pamadayaw kapag ti laingda kan ti gagarda nga ag training kan ag practice para kadi contest. Talaga nakita mo sa potential lang ito estudyante yun? Ay hindi pa lang grade 7 grade 8 talaga rin nagyami nga training na ito. Sir, any reaction mo sir? One sir, pasyamat lang sir. Tingnan plus taramigin ay harbi balik ko sir. Tingnan plus taramigin ni Sir Shaw sir. Sakti entry grade level entry. So grade 7 na sir. So sakti nung DJ programming. Programming. Di contest ko sa Blackley programming, which is an kasang very essential mod iti Python programming na used for coding di nga robots. This is Ilocos News Online.